नहीं समय आगे जाकर भूल जाए। देखो गजपतिनाथ विद्यापीठ गुजरिया महोदय तू आसुच एत दूर कमला सारे थे न जदि अब मत फोन कर डाकिदेवे कौन आज सारे सुदाम दास आसबनी मुझे आसी स्कूल को मारिक जा मन पड़ जाऊँ अतीत स्मृति अतीत कथा गोटे कथा रही ना कहीं रही भवर भूमि तले सर्प निज निज अभिनय सारी काहुड़ी अवश्य चाकरी जीवन दिज पक्षी यही ब्राह्मण को भल पाया मनुष्य तार कार्यक्रम सर अवसर समस्त भूली जाती पद सरीगला पावर चलीगला समस्त एमती एक विनायक परिवेश सृष्टि करने मोर उद्देश्य पुणी थे आपको धन्यवाद दूसरी आपण मैंने आंतर जो मैंने दूर रही शुणुंट से धन्यवाद दूसरी से अनुष्ठान सृष्टि होता जिते बहु ये बसवाड़ी के नहीं ये गाँव अनेक परिवार मकदमारे पड़ी हताश रही घर छाड़ी पिला बसाबाड़ी ये जंत्रणा मुक्त करने अनुष्ठान आवश्यकता था से 1987 मसीह मोर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते आसी गाँव रही स्कूलटा गली पड़ी निश्चित भाव में जंत्रणा मुक्त कर दुख परितापर विषय 33 वर्ष अतिबाद दुख जंत्रणार वेदनार कारण 25 तारीख जून मास से भाई मान नहीं क्रिकेट खेल एटा एक मशाणी पड़िया समस्त भय होता संध्या हेले माँ मैंने आसिक पोखरी हुड़े डाक दिखती पलि आस संजय है पोषाबाड़ी जो दीर्घ दिन माली मकदमा चली गाँव में गोटे कहानी सहित कहार मन माने ठीक भाव में बुझाणा सृष्टि होने कौन कर जहाँ प्रथम अनुष्ठान सभापति भाव में मन करी शरत सेना सी स्वर्ग एवं जो जगह मान साधारण बैठक आह्वान करागला सरलिया सिंगरुटा गुजरिया ये पंचायत प्रमुख राजनेता मान धरिक बैठक होता 25/6/92 गाँव यूपी स्कूल अच्छी हाई स्कूल अच्छी एमई स्कूल गली पड़ी एमई स्कूल समस्त कहले भल प्रस्ताव कौटी मुझे प्रशस्त पटे रखी समस्त दर्शाई बौराणी पाखे अच्छी से जमीटा किणा जाता से जमीटा शुभ दि जाता सी जगह परित्याग कर प्रस्ताव ग्रहण से विद्यालय दुई जन शिक्षक जड़े विदाय नौचंती से भगवान को आशीर्वाद दिलाइबे तुमरी नारे सकाल तुमरी नारे दीन सरे जय जगदीश सरे जय जगदीश हरे तुमरी नारे मनीष जनमे तुमरी नारे मनीष जनमे तुमरी नारे मनीष मरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जगन्नाथ पाखे महाप्रभु पाखे यही प्रार्थना करुच्ची जेभली कमला वक्तव्य शेष करुच्ची जय जगन्नाथ जय भाई।
ଗଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଗୁଜରିହା ମହୋଦୟ କରକମଣି ଶିଶୁ ଶିଳ୍ପୀ ହେବେ ତୁମରି ପରଶେ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁହେ ଫୁଟିଛି ହସ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ତିଜି ଦେହେ କେତେ ଲାଗିଯାଇ ତୁମ ସ୍ନେହ ପରଶ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ 3/10/1994 ତାରିଖ ସେବା ନିବୃତ୍ତ 28/2/2026 ତାରିଖ ମହାଶୟ ମାନବ ଜନ୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସୃଷ୍ଟି ସେହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମଫଳକୁ ପାଥେୟ କରି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ସମୟ କେବଳ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ କଢ଼େଇ ଦିଏ ଘାତ ପ୍ରତି ଘାତ ଆଘାତ କଷଣକୁ ସାଥି କରି ଫେରିଯିବା ପଥରେ ସେ ହୁଏ ଅଗ୍ରସର ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ପିତୃତ୍ୱର ସ୍ନେହ ବାରି ବର୍ଷଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ସୀମଣ୍ଡିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପିତା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବେହେରା ଓ ମାତା ଭାଗ୍ୟବତୀ ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ 1966 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ 1994 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଗୁଜରିହାରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀର୍ଘ 31 ବର୍ଷ 4 ମାସ ଚାକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତତା ଛାତ୍ର ବତ୍ସଲତା ଶିକ୍ଷା ନୈପୁଣ୍ୟତାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରି ଆଜିର ଦିନରେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ଆପଣ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କାରିଗର ଭାବେ ଶହ ଶହ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୁସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରତିଭା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅମାୟିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ବାସ୍ତବରେ ଯୁବ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଏତିକି କାମନା ଆପଣଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ନିଷ୍କପଟ ତଥା ସୁଖମୟ ହେଉ ଭବଦୀୟ ବିରବଗ୍ଧ ଗଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପରିବାର ଗୁଜରିଆ ସିଂହାଖୁଣ୍ଟା 28/2/26 ତାରିଖ বসে চিন্তা করুথিবে মন ভজন তার সঙ্গে পুরি খাতা দুয়ে সম্পাদন বিদ্যালয় পরিবেশে নথিব বন্ধু সুখ সরি গলা বিদায় সরি গলা বিদায় বন্ধু সুখ সরি গলা বিদায় বন্ধু সুখ সরি গলা বিদায় বন্ধু পালয়থিলু মিলিমিশি সেদিন আসিলে ভাবথিবি ঘরে বসি কেতে জেনে মনে সুখ সরি গলা বিদায় বন্ধু সুখ সরি গলা বিদায় বন্ধু সুখ সরি গলা